Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya esok hari tanggal 10 November 2020 kita akan memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan kiranya tidak hanya sekedar diingat pada setiap tanggal 10 November saja, namun lebih dari itu, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia perlu terus dikenang sepanjang masa oleh kita semua. Bagaimana tema Hari Pahlawan tahun 2020, yaitu Pahlawanku Sepanjang Masa. Apa yang telah dilakukan para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Kalau dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa seperti kemiskinan, dana alam, narkoba, paham-paham radikal, dan termasuk juga melawan pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Meskipun dalam masa pandemi, peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 diharapkan dapat berlangsung secara hikmat dan tidak kehilangan makna, bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk mengubah segenap elemen bangsa untuk terus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kepahlawanan seperti percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, rela berkorban, pantang menyerah, suka membantu, bergotong royong perlu terus dirawat dan dipupuk agar dapat tumbuh bersemi di dalam hati sanubari setiap rakyat Indonesia. Mari tunjukkan kontribusi kita kepada bangsa dan negara dengan menjadi pahlawan masa kini, memiliki empati, menolong sesama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Pada kesempatan ini, saya seluruh rakyat Indonesia berpartisipasi memperingati Hari Pahlawan tahun 2020 sebagai bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan. Bagaimana ungkapan salah seorang founding fathers kita, Bung Karno, yang menyatakan bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dapat menjadi bangsa yang selama 60 detik pada esok hari November 8.15 pagi waktu setempat dimanapun kita berada. Saya berdoa semoga segala amal ibadah para pahlawan mendapat balasan yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat Hari Pahlawan tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, biasa memberikan bimbingan dan kekuatannya kepada bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister in the country, let us say thanksgiving to Allah Subhanahu wa taala, the Almighty God, because of the abundance of His grace and gift. Tomorrow, November 10, 2020, where we'll commemorate Heroes Day. If Heroes Day is not only remembered on 10 November, but more than that, the struggle and sacrifice of heroes who have defended their life to defend the sovereignty of the Unitary Republic of Indonesia need to be remembered for all time by all of us as the theme of Heroes Day 2020. It's the day of my heroes of all time. What have the heroes done if they could inspire us all to continue their struggle? If in the past we struggled to take up arms, now we are fighting against various national problems such as poverty, natural disaster, drugs, radical understanding, and including fighting against the COVID-19 pandemic that is currently engulfing the world. Even during the pandemic, the commemoration of Heroes Day in 2020 is expected to take place wisely and not lose its meaning, and even provide additional energy to raise awareness of all elements of the nation to continue prioritizing the unity and integrity of the nation. Heroic values such as believing in God Almighty, willing to sacrifice, never give up,
never give up, love help. Mutual cooperation needs to be continuously cared for and nurtured so that it can flourish in the heart of the Indonesian people. Let's show our contribution to the nation and state to become today's hero, who have empathy to help others respect each other. On this occasion, I urge to all Indonesian people to participate in commemorating Indonesian Heroes Day 2020 as a form of appreciation for the service of the heroes, as stated by Mr. Sukarno, who said, A great nation is a nation that appreciates the service of its heroes, can become a great nation as a nation. As a sign of respect, let us together take the time for a moment of silence for 60 seconds, simultaneously for 60 seconds tomorrow, 10 November at 8:15 a.m. local time. Wherever we are, we'll pray that all the deeds of worship of the heroes will receive a double reward from Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty God. Happy Heroes Day 2020. May Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty God, always provide guidance and strength to the innocent people. Thank you so much. Waalaikumsalam.